जलखिया दिनटी आरंभ हुए आमर जलखियारू सेई जलखियाटी जदि कम समय रे बनिबो आउ देह पई हेल्दी रहिबो ताठारू बड़ कथा आउ कौन बा हेई पारे। आज आमे तैयारी करिबा झटपट बनी जाउथिबा सुपर टेस्टी नरम नरम एकदम झुरा झुरा चूड़ा उपमा। एमिति भी याकू बनैबा जेतिकी सहज देह पई सेतिकी स्वास्थ्यकर आउ खाइबा को एते स्वादिया लागिबो कि छुआ माने मागी मागी खाइबे। ताहेले भिडियोटी की संपूर्ण देखंतु। आशा करिबी आजिर रेसिपी आपण मानकु पसंद आसीबो। नमस्कार, मामा किचन ओडिया को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। चूड़ा उपमा पाई प्रथमे आमुको चूड़ा दरकार। एठी मु 250 ग्राम चूड़ा नेइथिली। तो अधिक पतला वाला चूड़ा आपण माने नेबेनी कि मोटा वाला चूड़ा मध्य नेबेनी। एमिति मीडियम साइज रो चूड़ा आपण माने नेबे जहा कि चूड़ा उपमा हमर एकदम झुरा झुरा बनिबो आ सॉफ्ट मध्य रहिबो। सेथिरे आमे अल्प किछि पानी देई संगे संगे ए चूड़ा को आमे छांकी नै जिबा। अधिक समय पानी रे चूड़ा को बिल्कुल भी आमे बतुरेइबानी, नहेले चूड़ा उपमा हमर झुरा झुरा बनिबोनी। सेथिरे आमे देई दबा आधा चामच लूण, आधा चामच हळदी गुंड, आधा चामच देई दबा आमे चीनी। मीठा लागिबोनी, चूड़ा उपमा हमर सॉफ्ट रहिबो। एपट गोटे बड़ चूना चलारे आमे ई चूड़ा को देई दबा। याको आमे चामच रे भल्लो भाबरे टिके मिसेई की गोळेई नै जिबा। लूण, चीनी, हळदी गुंड हमर चूड़ा सहित मिसी जिवो। एमिति उपाय रे चूड़ा उपमा को बनेले ना चूड़ा उपमा खाइबा पई बहुत बढ़िया लागिबो। याको आमे साइड रे रखिबा। एपटे आमे कड़ाई रे देई दबा 2 चामच तेल। तेल गरम हो गला परे आमे 2 मुठा बादाम देई दबा। चामच रे कहिले 4 रु 5 बड़ चामच। किछि समय आमे ए बादाम को भाजी नै जिबा। बादाम हमर लाल हे की भाजी हे जिवो। ता सहित आमे देई दबा 5 रु 6 काजू। काजू देले चूड़ा उपमा देखिबा पई सुंदर देखा जिवो आ खाइबा पई मध्य भलो लागिवो। जदि आपण मन को पसंद देबे, जदि आपण मन को पसंद नुह न दे मध्य पारिबे। याको आमे आउ किछि समय भाजी नै जिबा। एइठी हमर काजू आ बादाम भलो भाबरे भाजी ही गलाणी। ताको आमे बाहर कोन नै जिबा। से सेम तेल रे आमे गोटिए आलू को छोटिया छोटिया करी काटी के देई दबा। सीझा आलू एथरे बिल्कुल भी देबेनी। एमिति कंचा आलू को छोटिया छोटिया करी काटिकी देले ना चूड़ा उपमा आपण माने जेते बेली भी खाइबे एमिति छोटिया छोटिया खंड आलू पाटी रे लागिबो। चूड़ा उपमा खाइबा पई भारी स्वादिया लागिबो। सेथिरे आमे अल्प किछि लूण देई किछि समय आमे आलू को भाजी नै जिबा। गैस रो फ्लेम को एपटे आमे लो मीडियम रखिबा। आलू हमरा भलो भाबरे सिझी जिवो। तो सेई टाइम भीतर आमे जो बादाम को भाजी के रखिथिले ना बादाम हमरा भलो भाबरे ठंडा हेई गलानी। सेथुरु आमे अधे बादाम को एई हेमदस्ता रे देई याको आमे हल्का दरदरा गुंड बनेइबा। अधिक फाइन गुंड बनेइबानी। अधिक फाइन गुंड बनेइले भलो लागिबोनी खाइबा पई। तेणु एमिति दरदरा ही बादाम को गुंड बनेइबे। तो आपण माने जेमिति भी गुंड बनांतु एमिति छेचिकी गुंड को बनेइ पारिबे, नहले ग्राइंडर रे देई पल्स मोड मध्ये बुलेई की एमिति गुंड बनेइ पारिबे। आ एपटे हमरा आलू भलो भाबरे सिझी गलानी कि नाही आमे देखिबा। आलू हमरा भलो भाबरे सिझी जाईची किंतु अधिक सिझी की घांटी हेइनी। एमिति ही आपण माने आलू को भाजीबे। आलू हमरा भलो भाबरे हेई आसलानी। एको आमे बाहर कोन नै जिबा। सेथिरे आमे देई दबा 3 रु 4 बड़ चामच तेल। तेल गरम हो गला परे आमे देई दबा आधा चामच सोरिष। सोरिष फुटी गला परे आमे 2टी बड़ साइज रो पियाज को छोटिया छोटिया करी काटी के देई दबा। ता सहित गोटिए कंचा लंका को मु छोटिया छोटिया करी काटी नै जाइथिली ताको आमे देई दबा। याको आमे किछि समय भाजी नै जिबा। पियाज हमर सॉफ्ट हे जिवो। ता सहित लंका हमर भाजी हे जिवो। जदि आपण मानकर घरे छोट पिला माने अछंती लंका खाइबा पई भलो पांती नाही बिल्कुल भी कंचा लंका आपण माने देबेनी। एइठी हमर पियाज हल्का सॉफ्ट हे आसलानी। सेथरे आमे देई दबा अल्प किछि भृसंग पत्र।
ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ତେଲରେ ଦେବେନି, ଏମିତି ପିଆଜ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆମର ଅଧିକ ବିଲକୁଲ ପୋଡ଼ିବନି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିବ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରରେ ଆମର। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ। ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ପିଆଜ ଆମର ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ଆମର ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇ ଚୁଡ଼ା ଉପମାରେ ଆମର କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ୟାକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇନି। ପିଆଜକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଭାଜିବେ, ଅଧିକ ଲାଲ କରିକି ଭାଜିବେନି। ତାପରେ ଆମେ ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଚୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ବି ଚୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକଦମ ଆମର ଗୋଟି ଗୋଟି ହିଁ ଅଛି। ଏଇସବୁ ମସଲା ମସଲି ସହିତ ମିଶାଇକି ଚୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ମସଲା ମସଲି ଦେବେନି। ଯେକୌଣସି ମସଲା ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେବେ ନା, ସେଇ ମସଲାର ବାସ୍ନା ରହିବ, ଚୁଡ଼ା ଉପମାର ବାସ୍ନା କମିଯିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ, ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇଥିବା ବାଦାମ। ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେଇଯିବା। ଚୁଡ଼ା ଉପମା ସହିତ ଆମର ଯେମିତି ବାଦାମର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡଟା ନା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ା ଉପମାକୁ ଖାଇବେ ନା, ବାଦାମର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡ ନା ପାଟିରେ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ଧଣିଆ ପତ୍ର। ଏଇ ଉପମା ଆମର ଟିକେ ଚଟପଟା ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ବଦଳରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଲେ ତାର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆଉ କିଛି ବି ମସଲା ମସଲି ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବାନି। ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା ଆଉ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ଗରମା ଗରମ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଚଟପଟା ଚୁଡ଼ା ଉପମା। ଏଇଠି ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଆମର ମେଞ୍ଚି ମେଞ୍ଚି ହେଇନି କି ଶୁଖିଲା ହେଇନି, ଏକଦମ ନରମ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି ହିଁ ଅଛି। ଏମିତି ବି ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ଥର ବନାନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ବନିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ଆଉ ୟାକୁ ବନେଇବା ଅତି ସହଜ। ଥରୁଟିଏ ବନେଇଲେ ବାରମ୍ବାର ବନେଇବେ। ତାହେଲେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିବି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।